Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin pembacaan Uhdah dan kajian kitab Hidayah. Semoga mendapatkan keberkahan amalan ini. Segala urusan kita dimudah oleh Allah, kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Qalib wal Muqaddam As-Sani Sayyidina Abdul Rahman Al-Saqaf wa jami'i sadatina Ali bin Alawi Al-Surih wa Furahim wal muntasibina ilaihim ajma'in. ثم إلى روح صاحب البغداد الإمام محمد البوصيري وأصوله وفرعه ثم إلى روح سيد الوالد عبد المقدر بن عبد الرحمن السقف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقف وأصوله وفرعه المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبو الحسن الشاذلي الشيخ أبو هادي النقشبندي السيد العربي المالكي والسيد محمد العربي المالكي والسيد علي بن أبي بكر السقاف الشيخ زبير الأنساقي والشيخنا ميمون زبير الأنساقي والشيخنا عبد الله بن ميمون الأنساقي والشيخنا أحمد لله الخنزي الدنيا الشيخنا أحمد بن الدين الحسن الأنساقي ثم إلى جميع علماء الله تعالى وعلمائه في ولاية بليدون خصوصا حجة الإسلام أبا أحمد الغزالي والشيخناوي البنتاني رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم جميعا من بيتهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله إذا غشاهم برحمة والمغفرة ويعيد حجاتهم بالجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجة دمعا جرام مقلة بدمي أم همت الريح من تلقاء كاظمة وأومر البرق في الظلماء من إظمي فما لعينيك إن قلت فاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهبي أيحسب الصبر أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تحق دمعا على ضلل ولا أعيقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الواجد خطي عبرة وضل مثل البهار على خديك والعنب نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصرت لم تنمي عدتك حالي لا سري مستتر عن الوشاد ولا دائي بمنحاسم محقا النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إن اتهمت ناصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa inna amarati bis-su'i mata'adas min jahliha binadhiri syati wal harami wala addas min al-fi'il al-jamil kiradhifin alamma birasi wa muhtashami lakum ta'lamu anni ma wakiruhu katamtu shiran badali minhu bil katami mali biraddi jimahi min riwayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi wala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha inna ta'ama yukawi sawatan nahimi wa nafsu katifli in tu'mil sabba ala Kubirodai wa in takhatimu yang fatimi Fasrif hawaha wa hadir an tuwaliyahu Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi Wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun Wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi Kama hasanat ladatan lil mar'i qatilatan Min haythu lam yadari anna summa fid dasami Wasyadda sa'isa min ju'in wa min siba'in Farubamah masyatin sarun minat tukhami Mustaqfiqid dam'a min aynin qadim tala'as Minal maharimi wa zamahimiyatan nadami Wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima Wa inhumma makhadakan nuskha fatahimi Wala tuti minhuma khusman wala hakaman Fa anta ta'rifu kaidal khusmi wal hakami Astaghfirullah min qawlin bila amalin Laqad sabatu bi naslan lidhi ukumi Amartukal khaira lakin ma'tamaratu bihi Wa mastaqamtu fama qawli laka astaqimi Wala tazawwadtu qablal mauti nafilatan Wala musalli siwa fardin walam asumi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi qum li'ilmi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدماه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحزارة كشحا مطرف الآدم وغامدته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكلت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عزم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم داعي الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفى حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وزوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت من حمد فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أيسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهمه معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا تسلوا عنه بالحلم فأبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن عنها رهان الناس بالظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه ومنتسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه بان مولده عندي بعنصره يا ديما مبتدأ منه ومغتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحول البؤس والنظم بدأ إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى خير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم وساء ساوة أن خالص بحيرتها رد واردها بالخيط حين ضمي كان بالنار ما بالماء من بلل وسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم أم وصم فعلان البشر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم أن دينهم الموجه لم يقم بعدما عاينوا في الأفق من شوب منقبض وقما في الأرض من صنم حتى خدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين ينفو إثر منهزم أنهم هربا أضالوا أبرهة عسكر بالحصى من راحته رمي أبدا به بعد تسبيح ببطنهما نبدا المسبح من أحشاء المنتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه
جاءت لدوعة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أنها سار سائرة تقي حر وقيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم فكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وشبا بالأمس راحته وطلقت عربا من ربقة اللمم وأحيت السند الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العشر الدهم بعرب جاد أو خلط البطاح بها سيدا من اليم أو سيلا من العرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم دعني وصفي آيات له ظهور نار القرى ليلا على عالمي فالبر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمات الله مآمن المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقلق بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تنم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما خربت قبل إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها قد الغيور يد الجاني عن الهرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسال على الإمساك بالسأم وقت بها عين قاريها فقلت له لقد وفقت بحبل الله فاعتصمي إن دماء خيفة من حقنا غلظا أضفتها غانوا من وردها الشدم كان الحوض لم يبدو الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط كالميزة معدنة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه
يا خير ما يمم العافن ساحته سينفوق متوني لعونك الرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في دج من الظلم وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبعة بانق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع سأوا لمستبق من الذنوب ولا مرق لمستنم حفظ كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمين كمن تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخشت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستخم وجل مقدار ما ولت من رتب وزد راك ما ولت من نعم بشر لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه رأس قلوب العدا أنبأوا بئستي كنبعة أزفلت بفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا فرا فكادوا يغابتون به أشلاء شال اسمع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من الليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله متسب يسطو بمستعسل للكفر مصطلم حتى خدت ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مغفرة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فصلحا حم صادمهم ماذا رأى منهم في كل قدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا وصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض خمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت الأقلام محرفة جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تودي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم أورث قلوب العدا من بعثهم فرقا
فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في آجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحلاهم ماته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أزمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ودمته بمديح أستغيل به رب أمر مضى في الشعر والخدم لقلدني ما دش عواكب أنني بما هدي من النعم لا تخيل الصبا في الحالة وما حصلت إلا على الآثام والندم ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي من يبي أجلا منه بعاجله يبن له الخبن في باع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم إن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم عاشاه أن يحرم الرجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير مغترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجده لخلاصي خير ملتزم ولم يفوت الغنى منه يدا تربس إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا تقتطفس يد زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريمة تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العشيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البني ريح صبا وأضرب العيس عادي العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم
والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلك في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد خدمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, setelah usai pembacaan Burdatul Madih, yang berikutnya kita kajian kitab Bidayatul Hidayah, masih bab Adabul Isti'dad li Sairis Sholawat, bab tentang menjelaskan adab persiapan atau bersiap-siap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai pada fa'amma idza tarakta nafsaka, ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma idza tarakta, mongko ing dalem, mongko anapun ing dalem nalikane ninggal sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira sudan hale dolanan muhmalan kang nganggur ihmalal bahaimi kelawan koyok ngangguri pira-pira raja kaya latadri ora weruh sapa bahaim bimaza kelawan opo tashtagilu ketungkul utawa sibuk sapa bahaim fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu. Apabila kita telah membiarkan diri kita ini, membiarkan waktu-waktu kita, membiarkan waktu kita dalam kekosongan, sebagaimana waktu kekosongan dan tidak ada ini waktu kosong dan nganggur maksudnya. Jadi andai kata kita telah menelantarkan waktu kita telantarkan dalam kondisi memang tidak ada manfaat apa-apa, kosong, maknanya tidak dibuat kebaikan atau ibadah atau apalah waktu yang kosong. Sebagaimana di sini Imam Ghazali mengibaratkan waktu yang kosong itu, waktu yang tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin itu. Di sini Imam Ghazali mengibaratkan ihmalal bahaim, sebagaimana para hewan, sebagaimana hewan-hewan itu dia la tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin. Hewan-hewan itu tidak tahu dengan apa dia akan sibuk pada waktu-waktunya, tidak tahu. Kan hewan kan sekenanya, ya kan, yang namanya hewan kan tidak punya rencana skenario, nanti rencana ini yuk, kan tidak punya rencana janjian apa atau jadwalkan apa, kan tidak ada jadwal kopi bersama harimau nanti ngopi sama apa, ngerumpi, tidak ada. Pokoknya berjalan begitu saja sekenanya. Fayang kodi, kalau kita ini telah mensia-siakan waktu kita, kalau waktu kita ini kita biarkan kosong, tidak ada manfaat apa-apa, tidak kita gunakan kebaikan apa-apa, fayan kodi, mongko ilang.
apa aksaru auqatika luweh akeh-akeh pira-pira wektu sira dhai'an hale kasio-sio. Kalau demikian, kalau kita membiarkan waktu kita, ya maknanya waktu ini hilang tanpa ada arti. Maka waktu hilang dengan sia-sia. Sedangkan wa auqatuka umruka, wa auqatuka utawi pira-pira umur sira, waktu sira iku umruka umur sira. Sedangkan waktu ini hakikatnya adalah umur kita. Wa umruka utawi umur sira iku sumalika, modal sira. Umur ini hakikatnya adalah modal kita, modal akhirat kita. Jadi umur kita ini adalah modal akhirat kita. Maknanya modal ini, orang kalau punya modal itu kan tentu, orang kalau dagangan dengan modal kan tentu dikelola kan gitu. Maksudnya kan dikelola dengan sebaik-baiknya, gimana supaya untung. Sebab maknanya berarti umur ini adalah disamakan oleh Imam Ghazali seperti modal. Maka umur kita ini gimana supaya akhirat kita itu beruntung, tidak rugi maksudnya. Wa alaihi tijaratuka, wa alaihi lan ku tetep ing atase raksumal tijaratuka utawi dagangan sira. Lah nasib kita kelak di akhirat itu ditentukan oleh seberapa kita mampu mengelola modal kita, seberapa kita mampu mengelola umur kita. Wabihi lan iku kelawan mal, kelawan raksumal, wusuluka utawi tumekone sira ila naimi daril abadi, maring kenikmatan desa langgeng, maring kenikmatan panggonan langgeng. Dan dengan modal ini juga kita akan bisa meraih cita-cita kita, meraih keinginan kita, yaitu di kenikmatan akhirat, kenikmatan di tempat yang abadi, fi jiwarillahi ta'ala, yang mana fi jiwarillahi ta'ala ing dalem sandingi rahmate Allah ta'ala, yang mana di tempat abadi yang penuh dengan kenikmatan itu bersandingan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu nafasin, ini kita diajak Imam Ghazali hitung-hitungan tentang umur kita. Fakullu nafasin mengkotawi saben-saben ambekan min anfasika sanging kira-kira ambekan sira iku jauharatun, iku kaya inten, iku jauharatun, iku kaya inten, laki mata kang ora ana rega iku maujud laha kedue jauharah. Kata Imam Ghazali, setiap tarikan nafas kita ini bagaikan intan yang tak bisa dihargai dengan harga sebesar apapun. Saking berharganya setiap tarikan nafas kita. Alasan beliau, ngapain kok sampai semahal itu tarikan nafas kita, kok bisa semahal itu? Alasan Imam Ghazali, illa badala, krono ora ono ganti iku maujud lahu kedui kullu nafasin, karena ndak ada gantinya. Ibarat modal itu kalau tidak dikelola dengan baik, sedangkan memang terbatas, tinggal modal terakhir misalkan, itu kan pasti orang ini mikir mati-matian. Jangan sampai teledor, sekali teledor, oh kehilangan sudah satu umur, kehilangan sudah dari sekian modal.
Fa idza fata, jadi segitu mahalnya tarikan nafas kita. Illa badalalah fa idza fata mongko ing dalem nalikane pot apa kullu nafasin. Maka ketika tarikan nafas kita itu telah hilang, fala auda mongko ora iso mongko ora ana bali ku maujud lahu kedue kullu nafasin. Sekali hilang nafas kita sudah tidak bisa kembali. Jadi setiap tarikan nafas kita itu yang pertama yang kedua itu berbeda semua. Sekali hilang tanpa arti maka tak bisa kembali lagi. Fala takun. Untuk itu, jadi kalau kita sampai mikir mempertimbangkan setiap tarik nafas ini betapa kita sangat hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Yang ada di pikiran dan harapannya cuma kebahagiaan akhirat. Yang ada di benaknya, yang ada di setiap detik jantungnya, setiap di pikirannya, setiap di lintasan pikirannya selalu kemaslahatan akhirat, sebab diperhitungkan bahkan pikirannya itu, sebab setiap tarikan nafas adalah disebagaikan intan yang sudah tidak bisa dihargai lagi saking mahalnya. Fala takut mongko ojo ono sapa sira iku kalhumko kaya wong kang kumprung. Orang kumprung itu kalau diterjemahkan diartikan orang bodoh, kalau menurut syarahnya Mbah Nawawi diartikan sebagai orang yang rusak akalnya. Orang yang rusak akalnya itu ya orang bodoh itu. Punya pikiran cuma tidak bisa dibuat mikir yang baik. Fala takun kalhumko. Fala takun mongko aja ana sapa sira iku kalhumko kaya pira-pira wong kang kumprung. Al-maghrurina kang padha kebujuk kabeh. Jangan sampai kita ini bintu. Jangan sampai kita ini jadi bodoh. Jadi bodoh, tertipu. Alladzina rupane wong akeh yafrahuna kang padha bungah sapa alladzin kulla yaumin ing dalem saben-saben dina biziyadati amwalihim kelawan tambahi pira-pira bondone alladzin ma'anu qasani a'marihim ing dalam sertane kurangi pira-pira umure alladzin. Imam Ghazali mencontohkan orang bodoh itu siapa? Orang bodoh yang tertipu itu siapa? Yaitu mereka yang merasa bahagia, dia yang merasa senang, dia yang merasa damai-damai saja di setiap harinya. Dia merasa damai, merasa bahagia karena hartanya selalu tambah. Hartanya selalu tambah, tapi umurnya berkurang. Di kebahagiaan, ukuran bahagianya di sini orang yang bodoh dan tertipu, ukuran kebahagiaan itu adalah uang. Jika ada, berarti ya kalau kita semua kalau letak kebahagiaannya ke uang, itu berarti bodoh dan tertipu. Berarti bodoh dan tertipu. Soalnya ya, Imam Ghazali ini fa ayyu khairin mongko utawi endi-endine kebagusan fi malin ing dalam bondo yazidu kang tambah apa mal
Wa umrun utai umur iku yang kusu kurang apa umur. Kata Imam Ghazali, kalau dibuat nada yang marah ya berarti ya lah terus baiknya mana? Iya benar hartanya tambah, tapi umurnya kurang, tidak tambah kebaikan. Jadi pokoknya bahagianya itu cuma harta aja, hartanya tambah bahagia cukup, tidak ngurusi umurnya itu nantinya apakah ada kebaikan atau tidak, sudah urus. Pokoknya hidup yang penting uang dan uang. Wala tafrah lan ojo bungah sapa sira. Lah kemudian gimana? Imam Ghazali, wala tafrah, jangan sampai engkau bahagia itu, jangan sampai kebahagiaanmu, jangan sampai engkau itu bahagia illa biziyadati ilmin, kejaba kelawan tambah ilmu, au amalin utawa amal perbuatan solihin kang bagus. Jadi orang mukmin yang benar ya kayak gini. Orang mukmin yang benar-benar iman, ya orang Islam yang benar-benar Islam, itu kebahagiaan di setiap detik nafasnya itu dua, tambah ilmu dan tambah amal baik. Kalau ndak tambah ilmu dan ndak tambah amal baik, itu mestinya susah meskipun bertambah-tambah hartanya. Fa innahuma, alasan beliau, fa innahuma mongko sak temene ilmu lan amal iku rafiqoka kanca loro sira, yashabani kang ngancani apa ilmu lan amal ka ing sira fil qabri ing dalam kuburan, haitsu yatakhallafu ing dalam sekirane pisah. Tak maknani pisah saja ya, takhallafu ngeri, aslinya ngeri itu maknanya sebenarnya berpisah lah, angka saking sira. Haitsu yatakhallafu ing dalam sekirane pisah angka saking sira sapa ahluka keluarga sira, wa maluka lan bondo sira, wa waladuka lan anak sira, wa asdiqauka lan kanca sira. Sebab ya kita ini karena kita ini adalah kullu nafsin za'iqatul maut, karena setiap kita pasti akan mati. Ketika kita sudah mati, pasti akan ditinggalkan oleh keluarga, harta, anak, kawan, semuanya tidak ada yang setia. Nyatanya tidak ada yang mau dikubur bersamanya. Tidak ada yang setia. Maknanya tidak ada yang dikubur bersamanya, tidak ada yang mau. Ya, artinya pisah semuanya karena semuanya pisah, kecuali ilmu dan amalmu, itulah yang nanti akan menemanimu di alam kubur. Ini saya bacakan sebagai penutup. Ngaji kita cuma sampai sini. Kita bacakan penutup, ada sebuah hadis. Saya lacak hadisnya, alhamdulillah itu memang hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan ke kawan-kawan, cuma ini coba kita pahami bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, soalnya memang sangat menggetarkan hati. Kubur setiap hari ini memanggil kita 5 kali, cuma suaranya tidak sampai ke telinga kita. Di hakikatnya kuburan itu setiap hari itu memanggil kita itu 5 kali setiap hari. Ya, cuma tidak sampai ke telinga kita panggilannya, suaranya tidak sampai ke telinga kita. Ini yang berkata Nabi,
Dasi tidak bisa mosok, tidak bisa. Ini hadis Nabi. Di innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Wa yaqul ana baitul wahdah faj'al laka mu'nisan qira'atal Qur'anil Karim. Panggilan yang pertama itu bilang gini, wahai kalian semua calon penghuniku, aku adalah rumah tempat di mana kalian sendirian, tidak ada yang masuk kubur rame-rame ya. Maka bawa teman dari dunia, maknanya supaya dikubur tidak sendirian, tidak kesepian. Dengan cara apa? Di sini kata kuburan menurut hadis ini adalah dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Yang mana baca Al-Quran ini termasuk adalah amal baik. Tadi kan sudah disebutkan kan amal baik kan amal soleh. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Ikhlas ini maknanya tidak ada kepentingan lain kecuali memang mengharap pahala atau memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau digojlok ini tidak ngefek. Pokoknya omongannya manusia yang mengganggu dia itu tidak ngefek. Dan dia juga tidak punya simpati, saya tak baca terus Al-Quran lama-lama biar itu kok kayaknya punya anak cantik, tidak punya macam-macam gitu, tidak punya niat-niat tertentu, tidak. Pokoknya bacaannya memang ya niat supaya dapat ridha Allah atau mendapat pahala kan termasuk ikhlas kan. Niat dapat pahala itu kan termasuk ikhlas yang tingkat rendah. Walaupun gak gitu, itu termasuk ikhlas. Terus panggilan yang kedua, kata kuburan, ana baitu zulmah. Aku adalah rumah yang gelap. Nyata ini, real. Bawalah cahaya dari dunia dengan bangun malammu. Artinya memang ya kuburan ya gelap, kalau tidak kita usahakan supaya terang memang gelap beneran kan gitu berarti kan. Terus caranya gimana supaya kuburan kita itu terang, supaya kita itu di kuburan itu tidak gelap lagi, sebab gelap itu kan yang menakutkan, tidak nyaman, yaitu dengan cara bangun malam, sholat malam, yaitu sholat tahajud maksudnya ya. Maka kuburmu menjadi terang. Ini salah satu motivasi kita, misalkan ngapain sholat malam, misalkan andai kata tidak punya motivasi, salah satu motivasinya ya dalam hadis inilah ya, supaya kubur saya itu terang. Sebab harus, berarti kan ibarat camping ya. Mas Dion yang camping kan butuh persiapan. Camping kok tidak punya persiapan, wah di sana ya blongo. Tidak pakai bekal center, tidak pakai bekal makanan, kelaparan. Iya itu. Ini kalau pas muncak kok ingat hadis ini bisa menghayati, masya Allah, gitu. Panggilan yang ketiga, ana baitut turab fahmilil firasha wa huwal amalus sholih. Panggilan yang ketiga, wahai manusia, wahai penduduk bumi, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Kalau kita saat di dunia kan tidak penuh dengan tanah, enak, luas. Kalau di kuburan, kata kuburan, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya tanah. Maka kalau ingin enak di kuburannya, maka bawalah tempat tidurmu dari dunia. Maknanya apa? Bukan kasur, enggak. Bawalah alasmu dari dunia dengan cara memperbanyak amal soleh. Di sekecil apapun amal soleh ini termasuk kita enggak perlu meremehkan sekecil apapun amal soleh, dan enggak perlu risau, enggak perlu sedih kalau ada amal kita yang enggak dilihat oleh orang lain. Sekecil apapun itu pasti nanti akan mendapatkan balasan oleh Allah dan akan membawa
rasa nyaman atau menemani kelak di alam kubur, membuat nyaman tidur kita di alam kubur. Itu adalah ini salah satu motivasi kita supaya tidak kecil hati saat saat menjalankan suatu kebaikan yang tidak disaksikan oleh orang lain. Tidak perlu orang lain tahu, dan ini juga amalan-amalan orang soleh terdahulu. Ini lumayan berat, tidak tahu pada pernah ngalamin enggak ini. Jadi ada kan amal itu yang mendapatkan untungnya orang lain, tapi sebenarnya yang berjuang tuh sini. Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Yang enak orang lain, yang berjuang itu sini. Ini kalau kita ingat panggilan kubur, itu enggak perlu risau. Yang penting kan amal ini menjadi amal yang diterima oleh Allah. Enggak penting nanti saya harus viral, enggak penting saya harus viral. Yang penting amal ini menjadi amal soleh, dan hakikatnya ini yang akan menjadi teman saya saat orang yang viral itu tidak bersama saya, kan gitu, sama kawan-kawan itu tidak bersama saya. Inilah yang menemani saya. Panggilan yang keempat, ana betul afai fahmilit tiryaqa wa huwa bismillah. Aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas. Semua binatang buas ada padaku. Maka bawalah penawar dari dunia dengan cara memperbanyak baca bismillah. Ini salah satu motivasi termasuk untuk anak-anak kita, kalau mau makan baca bismillah, habis minum baca alhamdulillah, kalau mau apa-apa baca bismillah, kalau pergi bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Ini salah satu motivasi pentingnya kita berdoa. Salah satu motivasi yang kedua untuk doa ini, salah satu saya kalau tidak terima itu, saya itu kalau baca bismillah, mau makan baca bismillah, salah satu yang buat saya tidak terima itu memberi makan setan. Iya, kalau makanan itu tidak dibacakan bismillah, itu kan setan ikut makan. Artinya kok kan membuat enak musuh kan. Mestinya kan kita kan nggak terima musuh kok membuat enak musuh. Di perkara sederhana tapi menjadi penawar kelak di alam kubur. Ibarat muncak itu bawa betadinnya mas, ya, bawa penawar kan jatuh-jatuh apakah bawa betadin, ya tentu beda lah. Jadi orang muncak bawa betadin sama tidak bawa betadin itu tentu beda, pokoknya beda. Panggilan yang keempat, yang terakhir, yang kelima ya, ana baitu ilimun karin wa nakirin fa'aksir ala zuhri qaula syahadataini yumkinu laka an tujawibahum. Aku adalah tempat di mana nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka banyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saya ada keterangan semacam itu. Bahasa hadisnya adalah qaula syahadatain. Saya tidak mempermasalahkan keterangan ini, sebab memang ada ulama yang menjelaskan kalau syahadat itu ada yang mengatakan cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya ini bukan ajaran yang sesat, masih dalam pendapat ulama. Terus Allah mudahkan mulut kita menjawab atas pertanyaan munkar dan nakir. Jadi memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada hadis, ada yang telah dikatakan barang siapa setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali, maka kelak dibangkitkan dari kubur, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Artinya sangat bahagia, termasuk orang yang beruntung, Ini salah satu zikir ya, pentingnya zikir. Dan mungkin itu yang kita kaji bersama, yang bisa kita pahami bersama. Saya pertama dengar dengan panggilan 5 panggilan kubur itu rasanya Masya Allah gitu. Betapa
nanti itu tidak ada yang ngawanin. Betapa kita itu butuh bekal lah itu aja. Betapa kita itu butuh bekal. Kalau tidak kita bekali benar-benar susah di alam kubur. Dan orang yang susah di alam kubur itu, dan orang yang dalam kubur semuanya itu berharap segera kiamat, kan gitu. Semua berharap segera kiamat, baik orang yang maksiatnya banyak maupun orang yang pahalanya banyak, atau orang yang dekat dengan Allah, semuanya mempunyai keinginan segera kiamat. Yang dosanya banyak, yang merasakan banyak siksa di alam kubur, supaya siksaannya itu segera reda, kan, segera selesai, soalnya saking tidak enaknya. Kalau yang dekat dengan Allah pahalanya banyak, dia sudah tidak sabar, ingin mendapatkan kenikmatan surga, utamanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, dan ini sangat logis sekali, orang ini di alam kubur, orang yang banyak maksiatnya atau orang yang mendapatkan azab kubur itu merasakan kubur itu sangat lama sekali. Ini kan bisa kita rasakan sebelum kita masuk kubur beneran, kan ini kan bisa kita rasakan ya. Kita kalau sedang merasakan sesuatu yang tidak enak, apa biasanya? Menunggu lah, kita menunggu. Contoh lah, kita itu contoh kecil saja lah, kecil yang mungkin dirasakan banyak orang. Kita sehari tidak pakai HP, kita dunia sehari kan lama dah. Coba pakai HP main ini, kan tahu-tahu maghrib, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu ini kan cepat karena nyaman, enak. Tapi kalau tidak nyaman itu pasti lama banget. Mana sih kayak puasa awal-awal kan gitu ya, pas puasa awal-awal mana sih kok belum ini, mana belum ini ya. Rasanya itu lama banget itu. Jadi hakikatnya kalau tidak nyaman kirimnya anaknya itu berarti terhenti ya siksanya. Mendapatkan pertolongan, Mas. Durasinya itu pasti durasi kalau ada problem waktunya. Misalnya pas dikirim kan itu berapa detik ya? Iya. Normal siksa mana ini nomor logikanya itu paling yang ada di biasanya di karangan di kitab-kitab itu gambaran mimpinya orang-orang soleh itu biasanya kan tidak ada keterangan yang jelas kan, misalkan gini, Fatihah nanti pahalanya berapa ya, terus durasinya berapa ya, itu saya belum pernah dengar kayak gitu. Cuma yang ada di hadis itu sangat girang sekali kalau mendapatkan kiriman dari orang yang hidup, sangat girang sekali, bahkan sampai membuat tetangganya itu kepo itu ya, ini orang ini kok bahagia sekali ya kan gini. Jadi ini kenapa ini ada apa? Oh ternyata ibaratnya gini, ada yang mencontohkan itu gini, barangkali yang di pondok ya, di pondok itu biasanya kan ada sambangan atau IN itu kan, itu kalau dikasih itu kan kok bahagia banget rasanya kan, yang lain kan pasti penasaran itu bawa apa itu kok sebahagia itu kan gitu. Oh ternyata dipinjamin HP misalkan atau ternyata makanan apa yang dia sukai misalkan. Makanan itu ada sisa-sisa makanan kayak soalnya gini contohnya Mas, contohnya mimpinya orang soleh itu suatu saat kan, itu yang juga pernah saya jelaskan di bawah juga. Orang soleh itu mimpi, jadi ada mimpi di alam kubur itu ada banyak yang rebutan makanan, terus ada satu orang tua itu tidak ikut rebutan. Ditanya, Mbah kok tidak ikut rebutan? Enggak, saya sudah punya paket khusus, itu kan paketnya umum itu paketnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, dia rebutan itu di situ. Kalau saya tidak perlu rebutan, sudah punya paket khusus dari anak saya. Oh iya, tinggal di mana? Di sana, di pasar, dia kerja. Oh iya Pak. Suatu saat itu
dicek, ditelusuri, benar ternyata ada anaknya di situ yang tiap jaga, mungkin Mas Gobor ya, jaga toko kan, jaga pasar sambil nunggu pembeli kan, sambil baca Al-Quran lah di PAE kan gitu. Jadi bapaknya itu di sana sudah punya paket khusus. Tapi nek mati nanti contohnya jangan Mas Gobor, masih hidup saya. Terus di suatu saat itu mimpi lagi itu mbah yang tua tadi itu ikut rebutan. Mbah yang ini ikut rebutan, ditanya, mbah kok ikut rebutan? Ya soalnya yang ngirimin paket khusus saya sudah meninggal, tidak ada yang ngirimin lagi. Ini kan seakan-akan kan durasinya tidak panjang, Mas. Kalau melihat cerita ini kan durasinya kan tidak kok sekali lah yaumil kiamah kan tidak. Jadi ada masanya, ada ininya lah, ada batasan-batasannya. Jadi kalau dikirim terus, pengen nyaman terus, ya harus dapat kiriman terus dari siapapun lah. Itu dari siapapun sebenarnya, termasuk dari kawan kan juga dapat. Pokoknya yang maka itu pentingnya ngirim. Kelihatannya remeh ya. Ya contoh Al-Fatihah kan kayak kita baca tidak ada 1 menit, tapi itu bagi ahli kubur sangat girang sekali, istimewa sekali. Gambarannya itu tidak ada kegirangannya itu melebihi dari kegirangan saat di dunia. Lah gimana coba? Wong tidak bisa usaha apa-apa. Hanya berharap pemberian kiriman kayak gitu. Kalau tidak punya amal soleh maksudnya, kalau tidak punya amal banyak, itu dia kan kondisinya kan tidak punya apa-apa kan, terus repot kan. Makanya kalau ada alhamdulillah ada kiriman kan sangat senang sekali. Alhamdulillah, sampai sini dulu kajian kita bidan ya, semoga sedikit tapi manfaat barokah untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma syrah bi salati alaihi sudurana wa yassir bi umurana wa farij bi humumana wa akshif bi humumana wa ghfir bi dhunubana wa qdi bi adwina wa aslih bi akhwalana wa qdi bi amalana وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا من تحتنا في حياتنا وموتنا وفي قبورنا وخشرنا ونشرنا وغدا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازنا حسناتنا وأدم بركاته علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره مدعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا يا الله على سنته وتوفنا يا الله على ملته واحشرنا في زمرة الناجد وحزب المفلحين وانفعنا بما ضاعت عليهم قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يا من لا جد ولا مال ولا بنين واهدنا حوض الأصفى واسقنا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا زر حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وادم علينا يا الله الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ أو يشفع إليك ونقسم به عليك إذ أعلم من أقسم بحقه عليك ونسأل به إليك إذ أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب وصمد قلوبنا يا الله وكثرة ذنوبنا يا الله وضل آمالنا يا الله وفساد أعمالنا يا الله وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفة أمن يعمل مشرك إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في إصلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف فلا تضرنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم تضرعنا وأمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك شغلنا يا الله إلى خير مآلنا وحقق بالزيادة آملنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله. هذا ذلنا ظهر بين يديك
وحالنا لا يخلو عنك يا الله أمرتنا فذهبنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير المأمول أكرم المسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.